નમસ્કાર, હું હર્ષ રાઠોડ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરીશું મોટા સમાચારથી। વાત કરીશું અખાત્રીજના શુભ દિવસે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરમાં ખેતીના શ્રી ગણેશ કર્યા છે। હળ, ટ્રેક્ટર અને ખેતીના ઓજારોનું પૂજન કરીને ખેતી સારી થાય, વર્ષ સારું થાય, ખેડૂતોને ધન અને ધાન્ય ભરપૂર મળી રહે તેવી ભગવાન બળદેવજીને પ્રાર્થના કરવામાં આવી અને ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરમાં परिवार साथे अखात्रीजना पवित्र दिवसे वावेतर करी मुहूर्त कर्यो छे। वर्षथी चाली आवती परंपरा प्रमाणे अखात्रीजना दिवसे हळ वडे खेतरमां मुहूर्त करवानी प्रणालिका छे अने आ प्रणालिका प्रमाणे पण खेडूतो अखात्रीजना दिवसे पोताना खेतरमां सहपरिवार साथे सारू मुहूर्त जोईने हळ जोड़वानुं काम मुहूर्त करता होय छे। जो कि अखात्रीजना दिवसे शुभ मुहूर्त करवाथी खेडूतोने आशा छे कि खेतीमां खेडूतनुं वर्ष सारूं जाय, वरसाद सारो थाय अने पाक पण सारा प्रमाणमां उतरे छे। अने साथे साथे पशुपालन करता पशुपालको पोताना पशुओने पोताना खेतरोमां खेती माटे काम लागता साधनो अने ओजारोनुं कंकु, चोखा, फूल वडे पूजन करे छे अने ज्यारे आसोपालव वडे कलश अने सुशोभित करीने पण तेनुं पूजन करवामां आवे छे। त्यारे अखात्रीजना मुहूर्त बाद खेडूतो माटे सारू मनाय छे अने खेडूतोने अखात्रीजना दिवसे सारू मुहूर्त करीने पोताना खेतरोमां भरपूर प्रमाणमां पाक थाय, वर्ष सुख शांतिमय निवडे तेवी भगवान बळदेवजीने प्रार्थना करवामां आवी। तो आपने जणावी दीए कि खेडूतोने अखात्रीजना दिवसे खेतरमां श्री गणेश करवामां आव्या अने अखात्रीज पवित्र दिवस वावेतर करी मुहूर्त करवामां आव्युं। अखात्रीजना शुभ मुहूर्त खेतरमां खेतीना श्री गणेश कर्या, ट्रेक्टर अने खेतीना ओजारनुं पूजन कर्युं। खेती सारी रीते वर्ष सारूं जाय, खेडूतोने धन अने धान्य भरपूर मळी रहे तेवी भगवान बळदेवजीनी प्रार्थना करवामां आवी। खेडूतो पोताना खेतरमां परिवार साथे अखात्रीजना पवित्र दिवसे वावेतर करी मुहूर्त कर्युं छे अने वर्षोथी चाली आवती आ परंपराओने अखात्रीजना दिवसे पण खेडूतो मुहूर्त करवानी प्रणालिका रही छे। तो आ प्रणालिका प्रमाणे खेडूतो अखात्रीजना दिवसे पोताना खेतरमां सहपरिवार साथे सारू मुहूर्त जोईने हळ जोतवानुं काम मुहूर्त करे छे अने साथे अखात्रीजना दिवसे शुभ मुहूर्त करवाथी खेडूतोने आशा छे कि खेतीमां खेडूतोनुं वर्ष सारूं जाय, वरसाद सारो थाय, पाक पण सारो थाय, सारा प्रमाणमां पाक उतरे। साथे साथे पशुपालन करता पशुपालको पण पोताना पशुओने खेतरमां खेती माटे लागता साधनो अने ओजारोनुं कंकु, चोखा, फूल वडे ज्यारे पूजन करी आसोपालव वडे कळशने सुशोभित करी तेनुं पण पूजन करवामां आवे। अखात्रीजना मुहूर्त खूब ज खेडूतो माटे सारूं मनाय छे अने खेडूतोने अखात्रीजना दिवसे सारूं मुहूर्त अने पोताना खेतरोमां भरपूर प्रमाणमां पाक थाय अने वर्ष सुख शांतिमय निवडे भगवान बळदेवजीनी तेवी प्रार्थनाओ करवामां आवी छे।